Dobar dan, nalazimo se u firmi Minkom DO iz Novog Sada. Dobrodošli na još jedan zvaničan video na našem YouTube kanalu. Danas ćemo se potruditi da vam ukratko objasnimo kako da otpakujete, povežete i instalirate drajvere i pripremite se za rad. Prvo otvorite kutiju, izvadite sve iz kutije i skinite plastiku sa pakovanja. Otvorite kutiju sa bojama i izvadite sva 4 ketridža sa bojama. Uklonite svu traku sa štampača. Također otvorite pregradu za USB kabel i uklonite lepljivu traku. Otvorite gornji deo štampača i uklonite traku zajedno sa stiroporom. Ne vraćajte stiropor, njega možete baciti. Sada je vreme da uključite vaš štampač. Priključite kabel za napajanje sa zadnje strane štampača, a zatim drugi deo u struju. Kada uključite štampač u struju, ubacite ketridže sa bojom. Otvorite pregradu za boje koja se nalazi sa prednje desne strane štampača. Ubacite ketridže za bojom određenim redosledom na njihova predviđena mesta. Na prvo mesto ide crna boja obeležena slovom K. Nakon nje ide cyan boja obeležena slovom C. Nakon nje ide magenta obeležena slovom M. I na kraju ide žuta boja obeležena slovom Y. Povežite USB kabel na njegovo predviđeno mesto sa leve strane štampača. Sada uključite štampač pritiskom na dugme Power, na ekranu će vam se pojaviti sljedeća poruka. Loading ink first time. Wait and do not touch the machine for 7 minutes. Štampač sada očitava boje po prvi put. Proces će trajati oko 7 minuta. Papir ubacujete u štampač u pregradu sa donje strane štampača, tako da strana na kojoj se štampa bude okrenuta na dole. Hvala vam što ste pogledali još jedan tutorial na našem kanalu. Nadamo se da ste dobili korisne informacije koje će pomoći vašem biznisu. Ako vam se svideo ovaj video, kliknite na ikonicu like i subscribe i komentarišite naše video snimke, ali označite i zvonce kako bi uvijek pratili najnovije videe na našem kanalu. Kako bi ostali u toku sa novostima iz naše firme, zapratite nas i na Facebooku i na Instagramu. Za više informacija posjetite i našu web stranicu minkom.co.rs.